हमें वेलकम। फ्रेंड, आज आपको अपडेट दूंगी मैं किसी यूट्यूबर के बारे में नहीं, बल्कि दूंगी चनार खई के चनार की फैमिली के बारे में। जी फ्रेंड, फैसल कुरैशी की एक्चुअल फैमिली में क्या हो रहा है और कैसी सिचुएशन है, कैसा रिलेशनशिप है उनका अपनी बड़ी बेटी के साथ, हानिश कुरैशी के साथ। फ्रेंड, मैं आपको बताऊँ, हानिश कुरैशी जो है फैसल कुरैशी की पहली वाइफ की बेटी है और सबसे बड़ी बेटी है। हानिश कुरैशी से फैसल कुरैशी का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था जब तक उनकी सेकंड मैरिज नहीं हुई थी। जब फैसल कुरैशी की सेकंड मैरिज हुई उसके बाद थोड़ी सी हो गई गड़बड़। अब रियलिटी क्या है, हानिश कुरैशी जब छोटी थी तो फैसल कुरैशी उसका नाम जगह जगह लेता था, और कभी इंटरव्यूज़ में, कभी किसी फोटोग्राफ्स में, मुख्तलिफ जगहों पे वो हानिश कुरैशी के साथ आते भी थे। मगर शादी के बाद क्या हुआ कि हानिश कुरैशी से उनकी हो गई थोड़ा सा गैप। नो डाउट हुआ क्या, जब फैसल कुरैशी ने डिवोर्स दी अपनी फर्स्ट वाइफ को, तो उनकी फर्स्ट वाइफ ने किससे शादी की सुन के होगी आपको हैरत। उनकी फर्स्ट वाइफ ने खलील रहमान से शादी की और उसके बाद वो अपनी बेटी हानिश को लेके चली गई खलील रहमान के घर। अब खलील रहमान हो गए उसके स्टेप फादर। यहाँ पर शादी के बाद खलील रहमान के और बच्चे हुए जिनमें एक बेटा और एक बेटी है, सो डेफिनेटली हानिश कुरैशी के स्टेप सिस्टर ब्रदर्स हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर खलील रहमान को आप सब जानते हैं कि वो जिस प्रोग्राम्स बनाते हैं और उनके इंटरव्यूज़ में भी आपने सुना है कि औरत को बहुत पॉजिटिव मीनिंग में लेके चलते हैं, यानी कि जो फेमिनिस्ट किस्म की लेडीज़ हैं उनके वो खिलाफ हैं। ठीक है, 8 मार्च के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे, बिल्कुल सही बात है। मगर फिर भी हानिश कुरैशी जो कि रह रही थी खलील रहमान के साथ और उनको अपने सेकंड फादर भी मानती है, मगर हानिश कुरैशी जो है उसका दिमाग गया था शोबिस की तरफ और वो शोबिस की लाइन में आना चाहती थी। फैसल कुरैशी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी जो है वो आए शोबिस में, तो फैसल कुरैशी ने शुरू में मना किया अपनी बेटी को शोबिस में आने को, लेकिन हानिश कुरैशी की जो ब्लड में अपनी दादी और बाप की तरफ से एक्टिंग का एक क्या कहना चाहिए जर्म्स थे। अब हानिश कुरैशी ने सबसे पहले कोशिश की मॉडलिंग में आने की, तो मॉडलिंग में ज़रूरत होती बहुत ज़्यादा स्लिम लड़कियों की, हानिश कुरैशी में इस चीज़ की कमी थी, सो हानिश कुरैशी मॉडलिंग में नहीं आ सकी। यहाँ पर हानिश कुरैशी ने काफ़ी अपने फादर से कहा कि मुझे आप थोड़ा सा फेवर दें, मुझे कमर्शियल्स और ड्रामों में हेल्प करें आगे बढ़ने की, प्रमोट करने की। मगर फैसल कुरैशी तो डेफिनेटली नहीं चाहता था कि मेरी बेटी जो है किसी तरीके से शोबिस में आए, तो किसी एंगल से भी उसने ये नहीं चाहा। सो उसने अपनी बेटी को बहुत ही वाइसली जवाब दिया कि बेटा, मैं इस लिंक में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, मैं कहता हूँ तुम शोबिस में आओ, वेल एंड गुड, मगर आपको अपनी बेस पे काम करना है और यहाँ पर मैं आपको कभी भी प्रमोट नहीं करूँगा कि मैं आपको फेवर दूँ कि मेरी बेस पे आपको कोई ड्रामा मिल जाए या कोई एडवर्टाइजमेंट या कमर्शियल्स मिले। तो यहाँ पे हानिश कुरैशी हो गई बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद। अब हानिश कुरैशी ने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा ड्रामे तो मिले नहीं ना, बहुत ज़्यादा उसको किसी लॉलीवुड में इस तरीके से शोज़ में एंट्री उसकी हुई नहीं। उसने जिस किस्म के फ़ोटो शूट करवाए, क्योंकि एक मैगज़ीन में वो काम करती है, उस मैगज़ीन में उसने छोटे छोटे अपने फ़ोटो शूट करवाए, उससे पहले भी फ़ोटो शूट करवाए। अब वो जहाँ पे भी जाती आती, जो एंट्री होती उसके शोबिस की फंक्शंस में, डेफिनेटली क्योंकि लिंक तो है उसका दोनों तरफ से, तो वहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा बोल्ड फ़ोटो शूट होती। उसकी ड्रेसिंग ऐसी नहीं होती कि जिसको देख के आप ये कह सकें कि किसी अच्छी फैमिली, थोड़ी सी मॉडरेट फैमिली भी आप नहीं कह सकते, बहुत ही वल्गर ड्रेसिंग करती थी वो। यहाँ पर फैसल कुरैशी ने इनडायरेक्टली बहुत मना किया अपनी बेटी को, लेकिन वो नहीं मानी। लास्ट में फैसल कुरैशी ने अपनी जो फर्स्ट वाइफ है उनकी, उनसे बात की, तो उसने कुछ जो जवाब दिया उसको सुन के फैसल कुरैशी ने इनडायरेक्टली एक प्रोग्राम में ये कहा था कि जब हम मना करते हैं तो कहा यह जाता है कि तुम्हारे साथ तो रही नहीं, सो हमारी बात नहीं मानी जाती। यहाँ पे फैसल कुरैशी ने सारी ऑडियंस को इनडायरेक्टली रिप्लाई कर दिया कि देखो, मैं अपनी बेटी हानिश को मना करता हूँ कि वो इस तरीके के फ़ोटोशूट नहीं करें, इस तरह की जो है ड्रेसिंग नहीं करें, मगर वो नहीं मानती। कुछ दिनों पहले, बल्कि साल पहले, एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की जो है एक बॉलीवुड के गाने पे बहुत ही वल्गर ड्रेसिंग के साथ बहुत ही वल्गर डांस कर रही थी। वो लड़की थोड़ी मोटी सी भी थी और लोगों ने देखा पता नहीं कौन है। बाद में उसको जब क्लिप देखा गया तो वो हानिश कुरैशी थी और वो फर्दर और ज़्यादा जो है वायरल हो गई न्यूज़, क्योंकि वो फैसल कुरैशी की बेटी थी।
تو یہاں پہ فیصل قریشی ہو گیا بہت پریشان. فیصل قریشی نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا. ایٹ لاسٹ ہانش قریشی نہیں سمجھی. فرینڈ اب ہوا یہ کہ یہاں پر ان دونوں میں ڈسٹینس آتا رہا. ہانش قریشی کی نافرمانی اور فیصل قریشی کا یہ چاہنا کہ میری بیٹی شوبز میں اس طرح سے انٹر نہ ہو، یہ ہو گئی بالکل کولڈ وار. یہاں پر ہانش قریشی نے بھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا اور نائدر یہاں پہ فیصل قریشی نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دیا، کیونکہ فیصل قریشی کو بھی اپنی جو ان کا اسٹیٹس ہے، جو ان کا جو ایک ویلیو ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے. فیصل قریشی ابھی بھی ڈیفینیٹلی بہت ہیٹ اینڈ ڈراموں میں پسند کیے جاتے ہیں. اور فیصل قریشی کی جو نئی فیملی بنی ہے آپ یہ دیکھیں، اس میں ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے. ہانش ایک پہلی جنریشن ہے اور آیت اور فرمان دوسری جنریشن ہے. فیصل قریشی اپنی وائف عائشہ کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ شادی کے بعد سے فیصل قریشی نے ڈائریکٹلی ہانش قریشی کا کبھی نام نہیں لیا. ریزن یہ کہ ہانش قریشی کی حرکتیں کچھ ایسی ہیں کہ فیصل قریشی کو ایمبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. سو فرینڈ یہاں پر فیصل قریشی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اس لائف میں بہت زیادہ خوش ہیں. ایون کہ فیصل قریشی اور ان کی وائف میں ریلیجن کا فرق ہے، وہ اہل تشیع ہے اور فیصل قریشی اہل سنت ہے. لیکن انہوں نے شادی سے پہلے کچھ اپنے رولز بنائے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور اپنے عقیدے پہ چلتے رہیں گے. تو فرینڈ یہاں پر بڑی پیسفل لائف گزر رہی ہے. بیوی بھی ان کی بہت اچھی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ جو ہے شوبز میں ایز اے فیصل قریشی وائف تو مشہور ہے، لیکن اس نے خود پرسنلی کوئی کبھی بھی ماڈلنگ یا اس نے ماڈلنگ نہیں کی یا ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں آئی. ایون ہاؤ اس کو مل سکتا تھا، چانس ملا بھی ہوگا، مگر یہاں پہ فیصل قریشی نے کبھی نہیں چاہا کہ میری وائف یا میری بیٹی آئے شوبز میں. کیونکہ فرینڈ نارملی جو لوگ کام کرتے ہیں شوبز میں ان کو انز اینڈ آؤٹس پتہ چل جاتے ہیں. ان کو گلیمرس لک جو ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک بھیانک جو ہے نا چہرہ دکھ جاتا ہے شوبز کا، کیونکہ فیصل قریشی کو بھی دکھ چکا ہے. فرینڈ یہاں پہ فیصل قریشی نے اپنی بیٹی یا بیٹے کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ کبھی شوبز میں آئیں. یہاں پر عائشہ جو ہے ایک بہت اچھی لائف گزار رہی ہے اور شوبز کے سارے فنکشن اٹینڈ کرتی ہیں، مگر کبھی بھی وہ بینگ این ایکٹریس یا ماڈل گرل یا ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی یا ایڈورٹائزمنٹ میں انہوں نے کام نہیں کیا، کسی کمرشل میں وہ نہیں نظر آئیں. سو فرینڈ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہانش قریشی اور فیصل قریشی میں جو ڈسٹینس آ گیا ہے اس کا ریزن جو ہے وہ صرف یہی چیز ہے کہ ہانش قریشی نکل جانا چاہتے ہیں شوبز میں، جبکہ فیصل قریشی نہیں چاہتے کہ وہ شوبز میں اس طریقے سے نکلے جو کہ نیگیٹو سمجھا جائے. کیونکہ ہانش قریشی میں اب تک کوئی بہت اچھی چیز نہیں دکھی. نارمل انٹرویوز میں بھی ہانش قریشی کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے بہت وہ آفینسو لگتی ہے اور اس چیز کو فیصل قریشی ڈس لائک کرتے ہیں. مگر اپنی ویلیوز کو دیکھتے ہوئے فیصل قریشی ہے خاموش. پھر لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ گلا میرا خراب ہو رہا ہے، مگر پھر بھی ویڈیوز تو آپ تک ڈیلیور کرنی تھی. ویڈیو اچھی لگے تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجیے گا. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.